حضرت عمر کے حق میں دعا ہو گئی قبول، حضرت عمر کے حق میں دعا ہو گئی قبول، حضرت عمر نے پڑھ لیا کلمہ حضور کا۔ ہم تمام سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ استقبال کرتا ہوں 4 مصروں کے ساتھ صدر علی وقار کا۔ آپ خاموش ہو جائیں اور جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں برائے کرم اندر تشریف لائیں۔ آپ اگر واقعی جلسہ سننے آئے ہیں تو بدنظمی کا ماحول نہ بنائیں۔ اگر آپ واقعی سننے آئے ہیں تو آپ جلسے گاہ کے اندر تشریف لائیں، اور اگر پہلے گھومنے آئے ہیں تو آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اراکین کمیٹی کے تمام ممبران سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی جو مہمان جو سامعین آ رہے ہیں برائے کرم ان کی گاڑیاں جو ہے سائڈ میں روڈ کے کنارے یا جہاں بھی نظم کیا گیا ہو گاڑیاں کھڑی کرنے کا اسٹینڈ میں وہاں لگوا دیں، اور پیار محبت کے ساتھ جلسے گاہ میں لائیں تاکہ جلسے کا ماحول افراتفری کا ماحول نہ رہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی قیمتی بیان ہوتا ہے حضرت والا کا۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں کہ عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے، ارے صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے مگر حضرت والا پر صدارت ناز کرتی ہے۔ مائک پر حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس کلهم حلقہ الا العالمون، العالمون کلهم حلقہ الا المتقون۔ حضرات علماء کرام و حفاظ اعظام اور شعراء کرام اور میرے بزرگوں اور دوستوں اور میری پیاری ماں بہنیں، دیکھیے یہ سیرت کا جلسہ ہے اور یہاں کے ذمہ داروں نے بڑا انتظام کیا ہے، لیکن اس انتظام کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اچھا ناشتہ دے دیں، اچھا کھانا دے دیں۔ جو آپ کے بیٹھنے کی یہ فہرست ہے، میں تو کہوں گا جتنا روپیہ آپ نے چندے میں کیا اس میں تھوڑا سا خرچہ یہ جو نقش و نگار میں لگایا ہے اس کی جگہ پہ کرسی منگوا لیتے تو یہ بیٹھنے کی مجلس جو آپ کی انتشار کے اندر ہے یہ غلط ہے۔ اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں دائیں بائیں طرف، یہ نیتاؤں کی مجلس نہیں ہے، یہ کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ ہے۔ بے شک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے اندر کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طریقے سے بیٹھتے تھے، اور خاص طور سے یہ حدیث چلہ 4 مہینے والے بیان کرتے ہیں مسجد کے اندر کہ ایسا بیٹھ جاتے تھے کہ اگر ان کے اوپر چادر ڈال دی جائے تو اس میں جھول نہیں پڑتی، اور آپ کے اوپر چادر ڈال دی جائے تو ایک بستی آباد ہو جائے گی۔ یہ بیٹھنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ذمہ داروں کی غلطی ہے۔ اس لیے سیرت کا جلسہ ہے، اور آپ نے پوسٹر کے اندر بڑے بڑے علماؤں کو آپ نے مدعو کیا ہے جن کی تاریخ کے لیے لوگ کئی دنوں تک ہفتوں تک انتظار کرتے ہیں لیکن تاریخ میں ملتی نہیں۔ بہرکیف اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے ساتھ عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری رائے میرا مشورہ یہ ہے جو کرسیاں ہیں وہ آگے بڑھا لیں۔ آپ پہلے تشریف لے آئیں، ایک اور مفتی ہیں ان سے وہ مشیر ہے۔
कुछ कुर्सियाँ हैं, कुछ जमीन पे बैठे हैं। ये महफिल ऐसी बैठे थे लेकिन तरतीब सही हुई, हजरत की बरकत या हजरत का हुक्म? हमें नहीं लग रहा काम किराए पे नहीं आते जिम्मेदार हैं। हजरात, आपके महबूब मुकर्रर आपके रूबरू हैं, आपके सामने हैं। असल बयान उन्हीं का होना है। हारून रशीद बादशाह के ज़माने में एक मजजूब आदमी था, अल्लाह वाला था, बुजुर्ग था, जिसका नाम था बहलोल। गौर से सुनिएगा वाक़या, मुझे तकरीर नहीं करनी है, तकरीर के लिए हजरत तशरीफ लाए मुफ्ती मुशीर साहब होंगे। हारून रशीद ने एक मर्तबा बहलोल को बुलाया और कहा, ये छड़ी ले लो मुझसे, ये लाठी ले लो, और तुमसे बड़ा बेवकूफ़ जो मिल जाए उसको दे देना। हारून रशीद ने बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह से कहा, ये छड़ी ले लो, अगर तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ मिल जाए तो उसको दे देना। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह वो छड़ी ले ली अमानत। जब हारून रशीद बीमार हुआ, आखिरी वक्त था, तो बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह वो छड़ी लेकर के कहाँ पहुँचे? हारून रशीद के दरबार में। खैरियत पूछी तो बताया तबीयत नाशाज है, अब वक्त पूरा है। तो कहा कहाँ जाना है? तो कहा बस अब दुनिया छोड़ करके वहाँ जाना है, आखिरत में दोबारा वापस नहीं आना। तो बहलूल दाना ने पूछा, ये बताओ, जब तुम दुनिया के अंदर कहीं का सफ़र करते थे तो पहले फौज और लश्कर को भेज दिया करते थे, कुछ काफिला आपके पीछे होता था, आपने वहाँ के लिए कोई इंतज़ाम कर लिया है? कोई पुलिस वगैरह भेज दी है? कोई दरबार आपने भेज दिया है? तो हारून रशीद ने कहा, क्या बेवकूफ़ी की बातें करते हो, वहाँ कौन भेजता है? बहर का बड़ा लंबा वाक़या तफसीरन साहिब किताब ने लिखा है। तो कहा, अब मेरी मंशा है, जो आपने अमानत दी थी कि जो बेवकूफ़ मिल जाए वो दे देना, आप ये लाठी मुझसे ले लें। मेरी नज़र में आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। आज इंसान दुनिया की तरक्की को और दुनिया के नक्शे के अंदर अपनी कामयाबी समझता है, और काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने जाने से पहले अपनी तैयारी दुनिया में शुरू कर दो, अपने मामला दुनिया के अंदर कर लो, ताकि क़यामत के दिन कोई रुसवाई न हो। ये सीरत का जलसा जो आपके यहाँ हो गया, इसलिए मुनक्किद नहीं हुआ कि इसका नाम हो जाए कि सहारी वालों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। अगर सहारी वालों ने इस प्रोग्राम को इसलिए ले जाया कि काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमारी बस्ती के लोग नावाकिफ थे, अगर आए हुए उलमाए किराम की ज़ुबानी कोई बात उनके जहन में आ गई और उन्होंने अमली जामा पहना लिया, तो क़यामत के दिन आपकी बस्ती कामयाब होगी, आपका पैसा कामयाब होगा। काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान आया था, अब मेरे जाने का वक्त हो गया, और मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ी हैं, वो बतौर अमानत है, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एक है किताब कुरान पाक, और दूसरे सुन्नत रसूल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा अहादीस। हुजूर साहबा ने फरमाया कि इनके अंदर अपनी ज़िंदगी के शोबे को तलाश करना, तिजारत के मामले को तलाश करना है तो कुरान हदीस से देखना, घर के मामलात में अगर आप रह रहे हैं तो कुरान और हदीस के मसले के अंदर तलाश करना। अगर
किसी मजलिस में शरीक हो रहे हैं, रोड के ऊपर चल रहे हैं, तो आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा के तरीकों को तलाश करना, कुरान हदीस के अंदर न मिल सके तो फरमाया कि अगर कुरान हदीस के अंदर आपको ये चीज़ न मिल पाए तो फरमाया अस्सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा चमकते हुए सितारों की तरह हैं। जो आसमान के ऊपर तारे निकलते हैं, दुनिया वाले देखते हैं, तो मेरे सहाबा का अमल, मेरे सहाबा का तरीका ऐसा होगा जैसे आसमान के ऊपर तारे हैं। सच्ची बताओ कि काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छिपा हुआ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन के ऊपर और मदीने की सरजमीन के ऊपर और ताइफ के मैदान के अंदर तमाम तरह के मसाइब बर्दाश्त करने के बाद उम्मत के सामने पेश कर दिया कि तुम ऐसे दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारो। काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दीदा जो थे वो आपकी बातों को मानने के लिए तैयार रहते थे हर वक्त। बहुत से वाक़ियात हैं और बहुत सी अहादीसें इस बात से भरी पड़ी हैं कि काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मसाइब झेले। आपने फरमाया कि ऐ लोगों, मुझे बहुत सताया लोगों ने, मक्के वालों ने मुझे बहुत सताया, यहाँ तक कि ताइफ के बाजार में जब अल्लाह के पैगाम को ले गए तो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, हमारा जिस्म लहू लहान हो गया, हमें सताया गया। बाज ने कहा अल्लाह के रसूल, बाज नबियों को तो आले से चीरा गया, बाज नबियों के जिस्म के ऊपर लोहे की कंघियां चलाई गई। फरमाया हाँ ये बात बिल्कुल हक और सच है, लेकिन उनको गैरों ने सताया था और मुझको अपनों ने सताया है। काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को देख करके लोग ईमान में दाखिल हो रहे थे। आज मोहम्मद की ये उम्मत जो अपने आप को आशिक रसूल कहती है, अपने आप को शहदाए रसूल कहती है, लेकिन हमारे और आपके अखलाक को देख करके लोग बदजन होते हैं, आज हमारी मजलिसों में आना पसंद नहीं करते। काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बहुत मशहूर वाक़िया पढ़ा लिखा अनपढ़ जानता है कि मक्के की बाजार के अंदर और मक्के की सरजमीन के अंदर और इलाके के अंदर ये होता था, जब कोई बेवा हो जाती थी औरत तो अपने महीने भर का बाजार से खरीद करके लाती थी और अपने घर में रह लेती थी ताकि बार बार हमें घर से बाहर जाना न पड़े। हदीस के अंदर आता है कि काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक बूढ़ी औरत जिसके बाद सामान के 2 भरे हुए थैले थे, जिसके अंदर जरूरियात जिंदगी का सामान भरा हुआ था, और वो बूढ़ी औरत थी, 80 साल उम्र थी उस बूढ़ी औरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले तो बूढ़ी औरत ने बुलाया और कहा कि ऐ बेटे, एक थैला आप ले ले और एक थैला मैं ले लूं, मंजिले मकसूद तक पहुंचा दे। काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ माँ, तूने अपना बेटा तस्लीम किया है और मैंने आपको अपनी माँ तस्लीम किया है। अब ये सामान का जो थैला है एक कंधे पर रखा, दूसरा इस कंधे पर रखा। काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के उस सामान को उसकी मंजिल तक पहुंचाया, और पहुंचने के बाद जब वापस होने लगे तो काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बूढ़ी औरत ने कहा, आप अपनी कीमत और मजदूरी बता दें। आपने फरमाया कि ऐ माँ, तूने मुझे अपना बेटा तस्लीम कर लिया और मैंने आपको अपनी माँ तस्लीम कर लिया, अब मुनासिब नहीं हम आपसे मजदूरी ले लें। आपने जाहिर नहीं किया कि मैं मोहम्मद हूँ। जब आप वापस हुए फिर उस बूढ़ी माँ ने आपको बुलाया और फरमाया, ऐ मोहम्मद वापस आ जाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और पूछा, और उस बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा क्या बात है? फरमाया उस बूढ़ी माँ ने कि देखो, मक्के के अंदर एक मोहम्मद नामी शख्स आया है जो अब्दुल्ला के घर में पैदा हुआ है, जिसका खानदान बहुत बड़ा है, वो अपने आप को नबुव्वत नबी होने का दावा करता है, वो हमारे बाप दादा हमारे तरीके को ख़त्म करता है। काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत की पूरी तकरीर समाप्त फरमाई, सुन लिया। आपने जाहिर नहीं किया मैं मोहम्मद हूँ। फिर बूढ़ी माँ ने फरमाया कि ऐ बेटे, ये बताओ कि
کہ آپ چلے جاؤ گے؟ ہاں، آقا نے فرمایا کہ اے ماں، اگر دوبارہ ضرورت ہوگی تو میرے چہرے کو اور میرے جسم کو اور میری ذات کو آپ نے پہچان لیا ہے، آپ مجھے طلب کرنا، ہم تمہاری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آئیں گے۔ تب اس بوڑھی ماں نے کہا اچھا بیٹے یہ تو بتا دو تمہارا نام کیا ہے؟ تب آپ نے فرمایا اللہ کہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے۔ تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ تم کو تو لوگ کاہن اور جادوگر اور ساحر کہتے ہیں، مجنون اور پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا میں ہی محمد ہوں، میرے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بوڑھی عورت یہ دعا دینے لگی، اے اللہ جس طریقے سے مکے والوں نے محمد کو مجنون اور دیوانہ کہا ہے، اے اللہ اس محمد کے طفیل میں پورے مکے کے لوگوں کو دیوانہ اور مجنون بنا دے، اور ایسا مجنون بنا دے کہ کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیت گانے لگے۔ اندازہ لگائیے کہ نبی کے اخلاق کا اور نبی کے کارنامے کا، نبی کی تعلیمات کا آج ہم سب کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ آج ہمارے گھر کا ماحول ہے ہم جانتے ہیں، ہماری بیویوں کا ماحول ہے کیسا ہے ہم جانتے ہیں، ہماری اولادیں کیسی زندگی گزارتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہماری اولادیں ہم مالدار ہو گئے، ہماری اولادیں کون سی تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ اور کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا، جس میں ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیت کریمہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف آئے تھے اور یہ آیت پڑھی تھی، اور جب جبریل نے یہ آیت پڑھی تھی تو آپ کا کیا حال ہوا تھا؟ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، حدیث کے اندر آتا ہے ایک نہیں کئی بیویوں سے آپ نے نکاح کیا ہے، 11 عورتیں تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن خدیجہ کی زندگی کے اندر آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار کے اندر جبریل کی آمد کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد آپ کو تکلیف پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آنے کے بعد دبایا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ملنے لگی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرا، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر فرمایا اقرا، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بسم ربک الذی خلق، اس کے نام سے پڑھیے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اور گھبرانے کے بعد حدیث کے اندر آیا ہے کہ کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیا واقعہ دیکھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے، اور آپ نے چارپائی کے اوپر لیٹ گئے اور اپنی بیوی سے فرمایا خدیجہ سے زملونی مجھے چادر بڑھا دو، گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کی بیوی نے خدیجہ نے آپ کے جسم کے اوپر چادر ڈالی۔ جب آپ نے اس غار کا پورا واقعہ بیان کیا تو اس وقت کا توریت کا جو سب سے بڑا عالم تھا وہ حضرت خدیجہ کا بھائی لگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے وہاں پہنچی، اور وہاں پہنچنے کے بعد سارے واقعہ اور ساری سرگزشت سنائی، اور سنانے کے بعد ورقہ ابن نوفل تھا، ہے نا ورقہ ابن نوفل تھا جو توریت کا عالم تھا، جب ساری کہانی سنا دی تو فرمایا ورقہ ابن نوفل نے کہ تمہارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، تم غریبوں کی مسیحا بنو گے، تم غریبوں کی ہمدردی کرو گے، غریبوں کی دستگیری کرو گے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے، ننگوں کو پانی پلاؤ گے، بھوکوں ننگوں کو کپڑا پہناؤ گے۔ کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد کہا ایک وقت آئے گا کہ تمہاری قوم تم کو گھر سے بے گھر کر دے گی، تمہارے اوپر پتھر برسائے گی، تمہارے اوپر ظلم کرے گی، لیکن یاد رکھنا اگر میں اس وقت زندہ رہا تو سب سے پہلے تمہارے ہاتھ پر کلمہ میں پڑھوں گا۔ تسلی دینے والی آپ کی بیوی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس سیرت کے جلسے سے امت تک یہی پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں غیروں کے یہاں جو اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں،
कितना पैसा कुर्बान खर्च कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम बिस्मा से आ रहे थे और रबीउल अव्वल का झंडा था सदरपुर के अंदर। 4 ऊँटों के ऊपर बड़े बड़े नौजवान लोग सवार थे और कहते थे इसका दामन नहीं छोड़ेंगे, और पीछे नौजवान लड़कियों की महफिल थी और उसके बाद नौजवान लड़कों की लाइन लगी हुई थी। ये काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। हम कहते हैं कि अगर नबी की आमद का हम जश्न मनाते हैं तो काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी से, किसी वली से, किसी मुहद्दिस से साबित कर दे कि काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाया है। अगर जश्न नहीं मनाया और अगर हम ये कहते हैं कि काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक महीने के अंदर वफात हुई, तो मरने के ऊपर खुशी बांटना, डीजे बजाना, ऊँटों के ऊपर सवार करके बेनिकाब नौजवान लड़कियों को आवारा किस्म के टहलाना, ये काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं है। आइए हम आपको बताएं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों में सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिनका निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब लड़के के साथ हजरत अली के साथ कर दिया था। बल्कि इनका वाक़या बयान करना मकसूद नहीं, हजरत फातिमा की तरबियत और तालीम को बताना है। हजरत फातिमा ने अपने शौहर अली से फरमाया, ऐ अली, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरा जनाजा इशा की नमाज के बाद लेके चलना। तो हजरत अली ने कहा कि अगर सुबह इंतकाल हो जाएगा तो इतना इंतजार करेंगे? कहा नहीं, मेरा जनाजा रात की तारीकी के अंदर इशा की नमाज के बाद ले जाना। मकसद ये है कि पूरी जिंदगी के अंदर मुझको गैर महरम ने नहीं देखा। अब मेरी तमन्ना और ख्वाहिश है कि काली कमली वाले आका की मैं बेटी हूँ और मेरा जनाजे के ऊपर गैर महरम की नजर पड़े। इस हजरत फातिमा की इस वाक़े से हम अंदाजा लगाएं हमारी जवान लड़कियों का क्या हाल है, हमारे जवान बेटों का क्या हाल है। सीरत के जलसे से ये पैगाम नहीं, पैगाम ये है कि काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएं, नबी के तरीके के ऊपर खुद चले, अपनी बेटियों को चलाने की फिक्र करें, वरना दुनिया के हालात बड़े नाजुक हैं। अभी मुफ्ती साहब बयान करें फलस्तीन का क्या हाल है, वहाँ कैसे कत्लेआम हो रहा है। हालांकि वो सरजमीन अगर देखा जाए तो सबसे पहले वो सरजमीन मुसलमानों का क़िबले अव्वल था, और वो ज़मीन ऐसी है, वो क़िबला ऐसा है जिसको कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वो मस्जिद अक़सा वही बना हुआ है जिसकी तरफ काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा इमामत की थी। हम जैसे गुनहगार उनके पीछे मुक्तदी नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम थे, 1.25 लाख अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मुक्तदी थे। आज उसकी बेहुरमती हो रही, वहाँ की बाशिंदों की, वहाँ के इलाके वालों का क्या हाल है। अगर कहीं ये हाल हमारा हो जाए तो हम क्या समझेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ तो कर ही सकते हैं, मजलूम मुसलमानों की दस्तगीरी तो कर ही सकते हैं। हम अगर चाहें कि फलस्तीन चला जाए तो आपके लिए इजाजतनामा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, और एक सुई भी आप अपने साथ अपने झोले में नहीं ले जा सकते। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द को, उस मुसलमानों के उस दर्द को और अल्लाह के उस मुबारक घर की दर्द को लेकर के रात की तन्हाई में उठिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए और यह अल्लाह से कहिए, अल्लाह फलस्तीन के हालात को सुधार दे। वहाँ के मुसलमानों के साथ क्या किया, जिसके ऊपर अभी चंद दिन पहले मुफ्ती साहब का हमारे साथ प्रोग्राम था, मुफ्ती साहब ने बहुत मुख्तसरन तफसीली बयान किया था। इसलिए जुबान खोलना इस वक्त बेहतर नहीं है। दफा 44 कल से लागू हो चुका। कल मैं था कहीं पर, मस्जिद के जिम्मेदारों के पास फोन गए और कहा, जब पुलिस वाले ने से मेरी बात हुई, लालपुर चौराहे के चौकी इंचार्ज ने तो कहा, मौलाना आप सुन लीजिए, मस्जिद में खिलाफ मामूल कोई अमल न होना चाहिए,
ज्यादा भीड़ भक्कड़ न होनी चाहिए, कोई ऐसी बातें न हो जो आप गिरफ्त में आ जाएं। ये हाल है, हम हक नहीं कह सकते, लेकिन काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीके को तो अपना सकते हैं जिस तरीके को काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर और अबू जहल के लिए किया था। रात की तारीकी में रो करके काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ की थी कि ए अल्लाह, अबू जहल और उमर में से जो तुझे पसंद हो इस्लाम की दौलत से नवाज दे। जब आपने दुआ की तो काली कमली वाले आका की दुआ की बदौलत हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान में दाखिल हो गए, और जब ईमान में दाखिल हो गए तो अलल ऐलान नमाजें होने लगी, अलल ऐलान अजानें होने लगी। और हजरत उमर ने फरमाया कि अपनी बीवियों को बेवा करना है तो मेरे सामने आओ, वरना खामोश अपने घरों में बैठ जाओ। ये आका की दुआ की बदौलत ये समरा है कि आज दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सही तरीके से अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो हालात मुल्क के हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके अंदर सुधार फरमाए। जितनी बददीनी है अल्लाह ताला उसको दीनदारी से बदल दे। अल्लाह हमें भी और आप हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।